Nanabi ang amigo sa akong amiga, nga kami daw gaana-ana. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og sa libuan nimo ka mga followers. Unta, mapili nimo ni akong istorya. DJ Sam, tawagan na lang ko sa pangalang Ika. 25 anyos ko DJ Sam ug karon na ako sa Davao City. Kining akong istorya DJ Sam, kabahin kini sa amigo sa akong amiga. Tawagan na lang nato siya sa pangalang Mayet, ang akong amiga. Samtang ang lalaki, itago nato sa pangalang Pidot. Nag-ila mi ni Pidot DJ Sam kay gidaman ko ni Mayet sa ilaha kay kuno birthday sa mama ni Pidot. Nikuyog pud ko DJ Sam kay wa man ko'y duty atong adlawa. Baguhay ra ni nahitabo ha, karong buwan na lang yun. Pag-abot namo sa ilaha ni Pidot DJ Sam, nangaon dayon mi. Nag-inom pud mi. Daghan siyag bisita DJ Sam. Maong lipay gyud kayo ang tanan-pananaw nako. Si Pidot DJ Sam, 26 anyos na ni siya. Di siya gwapo DJ Sam pero murag buutan kaayo siya. Ug sa dihang gabi na DJ Sam, nanguli na ang ubang mga bisita ni Pidot. 5 na lang mi kabuok nga nabilin. Gainom pa mi DJ Sam. Unya, nibati naman kog kapilaw DJ Sam. Kay nakainom lagi ko. Pero di pa ko hubog DJ Sam ha. Ni ana akong amiga nga si Mayet nga manguli na daw mi. Kay katulgo na pud lagi daw ko. Karon DJ Sam, miingon man na si Pidot nga dito na lang daw mi matug sa ilaha. Kay wa naman po'y masakyan DJ Sam kay gabi na lagi. Mao to DJ Sam, naglatag dayon siyag banig sa simento. Nya, nagiyahay na mig pwesto og panghigda. Unya, kung ako ra ba'y makainom DJ Sam kay malipong ko ug maghigda. Suwa dayon ko katug DJ Sam. Unsa bang pagkahitabo nga hingtapad man ka nas Pidot sa ako ah? Nagtuo man siya DJ Sam nga tuog nako. DJ Sam, iyahang gikuot ang akong petsay. Iya pong gibira ang akong kamot. Kay lagi paguniton ko niya sa iyang banakon. DJ Sam, nagunitan gyud tawo nako ang iyang banakon. Mao to, nagpretend ko nga giubo ko nuhay ko aron nga makamata nga akong amiga nga si Mayet. Tuod man DJ Sam, nakamata gyud siya. Ug kalit lang pud nga mibarog dayon si Pidot. Aron kuhaan daw ko og tubig. Mao to, nang uli na lang mi DJ Sam. Karon ang akong problema kay si Pidot DJ Sam. Nanabi manggod siya nga uyab lagi daw ming duha. Ug ang lala pa, nagaana-ana daw mi. Naara ba ko'y uyab DJ Sam? Nahadlo ko kay basin mo abot ni siya nga istorya dito sa akong uyab. Mao nang mangutana ko sa imong mga viewers. Unsa may buhaton nako bi? Palihog daw bitambagi ko ninyo. Ako nang basahon tanan sa comment section. Dagan pud kaayong salamat DJ Sam sa pagpansin nimo sa ako ang chat. God bless sa inyong tanan. Imong sender ug follower DJ Sam, Ika.